आदिवासी क्षत्रिय कर्मी को तालाते आदिवासी को नागाम विकृति बिरुद्रे अनैतिक लेखाते सरकारी मददते सीआरआई रिपोर्ट बदल काते एसटी गाताग्रे शामिल रेना षड़यंत्र बिरुद्रे दाराय कान्नाटे जून 2023 बृहस्पतिवार हिलो 12 घंटार ना बंद ताहेना हाँ दाराय कान्नाटे जून 2023 बृहस्पतिवार हिलो 12 घंटार नाम बंद सखी सभाय मा यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बेंगल हते दाराय कान्नाटे जून 2023 बृहस्पतिवार हिलो 12 घंटार ना बंद रे बंद सामिल मा कुर्मी को आदिवासी लैंड खान रेक बोना को दाका रेक बोना को हासा कुर्मी को आदिवासी लैंड खान रेक बोना को दाका रेक बोना को हासा कुर्मी को आदिवासी लैंड खान रेक बोना को एसटी जुरु भागबा यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बेंगल रे डाके आदिवासी क्षत्रिय कर्मीদের দ্বারা আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে এবং অনৈতিকভাবে সরকারি মদতে সিআরআই রিপোর্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে এসটি তালিকা অন্তর্ভুক্তিকরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 8 জুন 2023 বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টার বন্ধ সফল করুন। আগামী 8 জুন বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টার বন্ধ সফল করুন। यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बेंगल रे डाके आदिवासी क्षत्रिय कर्मीদের দ্বারা আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে এবং অনৈতিকভাবে সরকারি মদতে সিআরআই রিপোর্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে এসটি তালিকা অন্তর্ভুক্তিকরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 8 জুন 2023 বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টার বন্ধ সফল করুন। আগামী 8 জুন বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টার বন্ধ সফল করুন। यूनाइटेड फोराम